أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وارض اللهم عن إمامنا وقدوتنا شيخنا وسيدنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وعن جميع أفراد طائفته ذرية وخلفاء ومقدمين ومريدين ومحبين، رضا دائما بدوام توالي الأيام والليالي، رضا لا سخط بعده إلى يوم الدين. حضرات الأشراف وآل البيت الأكرمين، حضرات السادة المقدمين، حضرات الإخوان والأخوات المريدين والمريدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بتوفيق وتأييد وتيسير من الله سبحانه وتعالى المعين، يسر الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء بهذه الزمرة المباركة من تلامذ مولانا الشيخ سيدي أحمد التجاني في هذا اليوم الأغر من أيام سفر، ونحن على أبواب شهر مولد سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نكرر الحمد والشكر على تيسيره كما يسر لنا ما سبقه من لقاءات ومذاكرات واستفادات ودعوات. هذه اللقاءات التي هي بمثابة اللقاح للأرواح، التي هي مجتمع لزيادة التعلق بالله تبارك وتعالى، وهو الهدف الأسمى في منهج التربية في هذه الطريقة التجانية. الطريقة التجانية بآدابها وتعاليمها وأورادها وأدعياتها وتوجهاتها إنما هي تخدم هذا الخلق النبيل، وهو حسن التعلق بالله، أي حسن العلاقة مع الله، أي حسن سلوك المريد ليفوز بمرضاة الله جل جلاله. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Sayyidi Syarif Muhammad Al-Habib At-Tijani
ngabiti dari Tebu Epon kelaban maus Bismillahirrahmanirrahim, lanjutaki kelaban maus Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan kelaban maus suratul Fatihah kelaban sampurna, lanjutaki maus salatul Fatih 5 aulik sekak dimana kelaban mau salawat kak dinto nyuon dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka Gusti Allah pesokan ka angkui muka seteja labang-labang keriduan, muka seteja labang-labang kekembangan, juga nanotok seteja kesulitan-kesulitan minangka Gusti Allah Subhanahu wa taala zat si apareng pertolongan dak badan kaulah sareng panjenengan satejana. Lacu beliau juga nan ngaturaki keridoan dari Gusti Allah ka angkui guruh badan kaulah sareng panjenengan, Imam badan kaulah sarang panjenengan Abil Abbas Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Juga nan ya toraki dok seteja orang-orang sa berta'alluq dak ke beliau di antaranya para duriyah beliau, keturunan-keturunan beliau, para khalifah-khalifah beliau, para muqaddam-muqaddam beliau, juga nan seteja para murid-murid beliau. Seseteja nak kak dinto setiap are siang malam seteja nak kak dinto minangka ata'alluq dak ke Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an hingga pada akhirnya besok kak dinto bedening hari kiamat. Setejenah beliau ngaturaki penghormatan utama nada seteja para muqaddam sehadir badai kak dinto panggunan, seteja para ulama sehadir badai kak dinto panggunan, juga nanda keseteja para ikhwan, para akhwat, para murid-murid Tijani kelaban beliau ngaturaki salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ngaturaki pujian dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seampun aparing taufik dak badan kaulah sareng panjenengan, aparing kegembangan dak badan kaulah sareng panjenengan kaangkui bisa hadir apolong badai kak dinto panggunan minangkah sedaja kak dinto termasuk perkumpulan sepenuh kelaban barokah sedaja kak dinto badan kaulah sareng panjenengan apolong badai situng bulan engki kak dinto bulan Sofar sejuganan mangken kak dinto termasuk bengla bengah bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sobung hal secebuna beliau sepatut iyo capaki gajeba kaangkui ngulang ben ngulang pujian ben asokor dak Gusti Allah Subhanahu wa taala sekak di mana badan kaulah sarang panjenengan dalam perkumpulan kak dinto bakal ngaoleh beberapa istifadat sedaja kemanfaatan kelaban lantaran apolongah badan kaulah sarang panjenengan sedajana estonah kebuna beliau pepanggian yang aremangken anika sedajana merupakan pepanggian termasuk saya bisa ngubetaki roh badan kaulah sarang panjenengan minangkah perkumpulan kak dinto bisa nyebabaki mahabbah saya tertanam bedaya teh badan kaulah sarang panjenengan sadajana karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nan karena naturaki mahabbah da al-qutbil maktum Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Sadajana kak dinto badan kaulah sarang panjenengan apolong badai kak dinto panggunan karena niat kaangkui ngadam da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benjuganan ta'alluq sedajana kak dinto perkumpulan badan kaulah sarang panjenengan karena sebagai bentuk dari badan kaulah sarang panjenengan esto mahabbah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala sejuganan kak dinto sebagai dasar saya buaki selaku badan kaulah sarang panjenengan sebagai murid dari Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an karena lakar panjenengan Syekh Ahmad At-Tijani siapa ngaki pelajaran badan kaulah sarang panjenengan akatia perkumpulan badai kak dinto panggunan. Tak langkong gak dinto se arokok sahabat dimin Wes apa bener si arokok kana? هذه الأيام في في مناسبة تمكن شيخنا رضي الله تعالى عنه من مقامه العظيم السابق في علم الله تبارك وتعالى من محض الفضل والجود والكرم
وببركة مدد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنكم تقرؤون في المناقب الذي نسمعه في مثل هذه المناسبات أن الشيخ رضي الله عنه تبدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلوة أبي سمغون التي رآها بعضكم وزارها ووصل إليها، ونسأل الله للبقية أن يزوروها ويصلون إليها. في هذه الخلوة وهذا المكان المتواضع جدا بيت صغير فيه سرير من خشب دخله الشيخ رضي الله تعالى عنه صائما عابدا ذاكرا في النهار قائما في الليل يدعو الله سبحانه وتعالى في كل حين أن يوفقه إلى مبتغاه، فأجاب الله دعوته ورأى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يأمره بأمور. هذه الأمور جمعت أوراد الطريقة وآدابها وكيفية السير في التربية بهذه الطريقة. حدث ذلك في مكان من قرية أبي سمغون بمشيئة الله تبارك وتعالى. وتقرؤون في المناقب أن شيخنا قبل هذا اليوم، قبل يوم الفتح من سنة 96 و200 وألف كان يفر من الخلق ويتبرأ من المعرفة والحول والقوة. أيام كان في تلمسان رضي الله عنه يدرس في المسجد الكبير بها علمي التفسير والحديث الشريف، وكان الناس يأتونه طالبين منه إذنا ليتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فكان رضي الله عنه يتبرأ ويقول لمن آتاه من أراد علما فمرحبا وسهلا به، ومن أراد تربية أو ترقية أو زيادة تزكية فإننا كلنا سواء، كل منا مشتغل بإصلاح نفسه. هذا الإصلاح، إصلاح النفس، استغرق فيه الشيخ رضي الله عنه ربع قرن من الزمن. استغرق فيه الشيخ في الأخذ عن أهل الله 25 سنة، وهو يأخذ عن أهل الله ما أعطاهم الله وما وهبهم الله من أخلاق وأسرار وبركات، إلى أن فتح الله عليه. ولما فتح الله عليه أخبرنا بشيء آخر، فقال رضي الله عنه: أخذنا عن شيوخ عدة ولم يأتي الله بالفتح، وكان فتحنا على يديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الناظم رحمه الله: وكان فتح شيخنا ذي الدين
في خلوة الأسعاد أبي سمغون. انظروا إلى الشيخ سيدي أحمد التجاني 25 سنة وهو يأخذ عن الشيوخ. ما سمع بشيخ من أعلام التربية والتزكية إلا وقصده، من الجزائر إلى تونس، من الجزائر إلى المغرب، ثم إلى الجزائر، ثم إلى تونس، ثم إلى مصر، ثم إلى البقاع المقدسة. ويروي أهل هذا الشأن في الطريقة أن شيخنا أخذ عن أكثر من 100 ولي، ناهيك عن الأخذ عن العلماء من قبل، بدءا من عين ماضي إلى القرويين في فاس. هنا أخذ عن العلماء، تعلم العلوم. ثم بعد القرويين، بعد سنة أو 3 سنوات من المكوث في القرويين، بدأ يأخذ عن أهل الله تبارك وتعالى، فأخذ علمي الظاهر والباطن عن أصحابه، ثم انقطع لعبادة الله تبارك وتعالى على ضوء ما تعلم وما أخذ، فنال بذلك الجائزة الكبرى التي كان يجري وراءها كل الكمل من الرجال من الأولياء الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين، وهو الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله كامل في هذه العبارة، في قوله رضي الله عنه: أخذنا عن شيوخ عدة. عدة هذه كناية عن الكثرة، فسرها البعض بأنها أكثر من 100 شيخ. في 5 دول: المغرب، الجزائر، تونس، مصر، والحجاز. ولكن الله سبحانه وتعالى في هذا الاجتهاد كان يهيئ الشيخ رضي الله عنه إلى البلوغ، إلى الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المطالع لجواهر المعاني مثلا، الكتاب الأساسي في الطريقة، تجدون أحيانا قول الشيخ: وسألته صلى الله عليه وسلم. فهذا ما تعنونه في المناقب وتذكرونه في المناقب، أنه كان يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أيضا: أخذنا عن شيوخ عدة ولم يأتي الله بالفتح وكان فتحنا على يديه. تجدون في جواهر المعاني: وسألته صلى الله عليه وسلم. كان في بداية أمره يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مناقب شيخنا رضي الله تعالى عنه beliau merasaki dawuhna beliau jayan papanggihan badan kaulah sarang panjenengan sadayana Kak Dintoh merupakan situng kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Si ampun takdir sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran karena panjenengan sadayana saya hadir pada Kak Dintoh panggunan lakar pancenan andi bagian dari Gusti Allah na oleh madad epon Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Badan kaulah sarang panjenengan dawuhna beliau mereng dalam pemausan manakib ki buru si ampun baca nerangakin kadinapah perjuangan kawat Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an dalam pengembaraan beliau nyari ilmu
sampai akhirah beliau sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala paringin pangkat sepaling tinggi sedejana Kak Dintoh karena merupakan perjuangan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beten kaulah sarang panjenengan hadir bade Kak Dintoh panggunan minangkah Kak Dintoh karena nurok lampana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau acerita salah situng disa seanya mana Kak Dintoh disa abisa muhun. Beliau atua muka-muka seteja saya hadir Kak Dintoh bisa depak deka abisa muhun Kak Dintoh. Amin Allahumma amin. Badan kaulah sarang panjenengan paringin keterangan Sayyidi Syekh Ahmad Kak Dintoh ning abisa muhun Kak ento andi situng kenangan okornaken nik kebuna beliau seedelem kamar Kak Dintoh bederanjang se terbuat dari kayu aneka termasuk sakseh Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani ngajelenin terakatah kaangkui sampai ngaoleh pangkat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sayyidi Syekh Ahmad Kak Dintoh siang are abasah atikir dak Gusti Allah Subhanahu wa taala benjuganan ngelaksanakan ibadah malam karena nyuun dak Gusti Allah Subhanahu wa taala kelaban pernyuunan semacam-macam akhirah Gusti Allah Subhanahu wa taala aparingin ijabah katremah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala satejah ibadah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dalam hal Kak Dintoh Sayyidi Syekh Ahmad akhirnya ninggalin Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin sareng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laju Syekh Ahmad tarbiyah sareng Gusti Kanjeng Nabi kelaban beberapa hal seseteujena Kak Dintoh akadia bentuk-bentuk wiritan dalam Thariqah At-Tijaniyah aneka paringin sareng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nan katinapa carana orang Kak Dintoh secara nah murid kaangkui nyampe dek ke Gusti Allah Subhanahu wa taala sateujena Kak Dintoh cerita aki parengaki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala bedening kisah Abi Samgun dalam manakib Kak Dintoh sekebetulan badan kaula sareng panjenengan bareng oning jadian Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an perjuangan dalam nyari ilmu beliau Kak Dintoh tak kurang dari 1 tahun Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an beliau Kak Dintoh pareng sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ilmu seutamana inti Kak Dintoh 2 ilmu termasuk ilmu tafsir dan juga nanti ilmu hadis aneka sedajana merupakan napa saya buaki sareng Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an anapa polana karena Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an aneka termasuk belina Gusti Allah sandi ilmu seluar biasa sedebuna beliau karena Sayyidi Syekh Ahmad Kak Dintoh lakar panceran ngatoraki dek kapasera na orang setero kaangku nyari ilmu tore pabenyak nyari ilmu debuna beliau karena pekat pada permulaannya ketika permulaan Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an Kak Dintoh lakar pancenan benih masalah ibadah seekada akhir melainkan ilmu seepa banyak sareng Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an sampai debuna beliau jaian Sayyidi Syekh Ahmad Kak Dintoh dalam nyari ilmu nah aneka tak korang dari segemik tahun dari napa separing sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala akatia akhlak sebagus akatia asror akatia rahasia bejuganan keberkahan sateujena paring sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala kelabet-lebet lantaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidi Syekh Ahmad apareng oning jaian Sayyidi Syekh Ahmad Kak Dintoh ngaoleh ilmu anika dari macam dari beberapa macam belih dari beberapa macam guru saya guruna beliau Kak Dintoh cek benyaan beliau adebu jaian beliau pareng sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala kelaben ngelewati lemak negara Sayyidi Syekh Ahmad Kak Dintoh nyari ilmu aneka melalui lemak negara mulai dari Aljazair dari Maghrib dan juga Tunisia beliau Kak Dintoh nyari ilmu sampai akhirah beliau Kak Dintoh pareng sareng Gusti Allah tadi orang andi ilmu seluar biasa benikun cuman menguasai melainkan beliau Kak Dintoh ngerti setuju napa saya beda dalam ilmu Kak Dintoh akhirah
beliau nikah ngaoningin ilmu benikun cuman ilmu dohir, melainkan ilmu batin beliau juga nguasain. Si akhirah kelaban napa seebareng sareng Gusti Allah dak kabara beli-beli na Gusti Allah sadejenah ebareng akidah ke Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Anika seepareng sarang Gusti Allah dak ke Syekh Ahmad lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban sampurna. Sadejenah Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an epareng sarang Gusti Allah subhanahu wa taala se kadeng-kadeng beuteun kauleuh sarang panjenengan kak ditomangkiin salah situng keterangan dalam kitab-kitab Tijani akadia dalam kitab Jauharatul Maani eka asa ketika berdebu maka Syekh Ahmad nikah ngucapaki kelaban sa'altu an Rasulillah Syekh Ahmad kak dintoh atanya langsung dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapa bolana karena Syekh Ahmad sadeje ilmuna sumber dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadeje nah kak dintoh termasuk merupakan situng keramat saya kagungan sarang Syekh Ahmad sadeje ilmuna sumber dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tak heran menabi badan kaula sarang panjenengan maca kitab sering kali menemukan situng pembahasan si pembahas nakak dintoh Syekh Ahmad langsung akan dongaki dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا صح واتفقنا على هذا أن الأخ تم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صحح هذا سيدنا رضي الله عنه وأكده بقوله ما ذكرت إلا ما رتب لي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت أي ما تلوت من الأذكار إلا ما رتب لي أي ما أمرني وما نظم لي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويشهد لهذا أيضا قوله في إحدى رسائله التي أرسلها إلى مريديه في تلمسان من فاس وأرسلها إلى مريديه في تلمسان كتبها بخط يمينه حينما أرسل سيدي علي الحرازم في رسالته الكبيرة إلى الحجاز قال في هذه الرسالة وفي ختامها بعدما حث الإخوان على مساعدة خليفته والأخذ عنه وبين لهم أنه خليفته وأن من أخذ عن سيدي علي الحرازم فكأنما أخذ عن سيدنا الشيخ ثم في الختام يقول لهم وإذا سألتم عن طريقتنا فإننا أخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما فإذا سألتم يعني عن أصل الطريقة فإننا أخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الطريقة شيخها الأول ومنظمها الأول ومقدمها الأول ومعلمها الأول هو سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إلى شيخنا رضي الله عنه. وهذا كله نسمعه في المناقب التي تتلونها. ثم لما علمه الورد سنة 96 و100 وألف بالاستغفار والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا رضي الله عنه بأن يترك الخلوة يعني التي كان فيها في أبي سمغون يصوم النهار ويقوم الليل ويتبتل إلى الله سبحانه وتعالى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفتح آمرا لشيخنا أن يترك هذه الخلوة ويخرج منها وينزل إلى الناس يعلمهم الورد
فمنذ ذلك الوقت صار شيخنا معلما مؤدبا مربيا مرقيا. أنزل للناس وعلمهم الورد. ومع ذلك كان سيدنا رضي الله عنه يتبرأ من الحول والقوة كما كان يتبرأ من قبل، خوفا على نفسه واحترازا من مكر الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمره بهذا، قال له: إن كنت باب نجاة من تعلق بي، يعني أنزل إلى الناس وأعلمهم، إذا كنت سببا أدلهم وأدعوهم إلى طريق النجاة من سخط الله والفوز برضا الله تبارك وتعالى. فأجابه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت باب نجاة كل من تعلق بك، أنت باب نجاة كل من تعلق بك، أنت باب نجاة كل من تعلق بك. ولذلك فطريقتنا هنا طريقة الحمد والشكر على هذه الإجابة، طريقة الحمد والشكر على أن من تعلق بسيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه وأحسن التعلق والاقتداء وأخلص في المحبة فإنه من الناجين ضمانة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ضمن له وقال له: أنت باب نجاة كل من تعلق. فأبشروا أيها الإخوان، كل من أخذ وكل من أخذت هذا الورد العظيم وحافظ عليه وجمع عليه وتلوا أوراده فإنهم ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بشارة وضمانة من سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، أن هذا السلوك الرباني وهذه الأذكار التجانية إنما هي بترتيب وتنظيم وأمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فماذا علينا؟ علينا أن نتبع ولا نبتدع، علينا أن نتمسك بها ونحافظ عليها كما جاءت عن صاحبها، لا نزيد فيها ولا ننقص منها. اللازم هو اللازم، الوظيفة هي الوظيفة، حضرة الجمعة هي حضرة الجمعة. لا يحق لمريد ولا مقدم ولا حفيد أن يزيدنا في الورد اللازم أو ينقص لنا من الورد اللازم أو في الوظيفة أو في حضرة الجمعة، لأنها أوراد مرتبة منظمة مملاة من سيد الأنام عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فلن نعرف ولن نستطيع أن نعرف الأكثر فائدة لنا من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إمام المربين وسيد المعلمين وأفضل من ابتغى الخير للمسلمين، لا زيادة ولا نقصان ولا تصحيف ولا تغيير. فكل من جاء بفكرة من الأفكار يريد أن يغير ما ورد عن سيدنا الشيخ وصح في غير ما كتاب، فإننا نعصيه ونخالفه ولا نسمع إليه، لأن كلامه هذا
اعتراض عن سيدنا الشيخ أولا، وأعظم منه وأسوأ اعتراض عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي رتب أوراد هذه الطريقة. فالحذر الحذر ممن يدخل في وسطكم ويريد أن يغير في صلاة الفاتح أو في ألفاظ الجوهرة. اعصوه ولا تبالوا، لأن الطريقة والحمد لله مدونة قبل أن يلد هذا المغير، مدونة مكتوبة بإملاء صاحبها رضي الله عنه أولا، وباجتهاد ومجهود أعلام الطريقة عبر العقود وعبر السنين في كتب عديدة. فغلق باب الزيادة أو التنقيص، غلق، لم يعد موجودا لتواتر الخبر عن سيدنا الشيخ المدون المكتوب المعروف عند الخاص والعام في هذه الطريقة. ومع ذلك أيضا يعرف المريد أن الأمر في السلوك مبني على الأدب، ولذلك كنا في الأيام السالفة في عيد الختم السابق تكلمنا عن وجوب التمسك بالأخلاق الحسنة، لأن الأمر في الطريقة مبني عن الأدب، الاستماع والطاعة للشيخ، لأنه لم يأتي من عنده بشيء. إذا كان هو رضي الله عنه يصرح للعالم ويقول ما ذكرت إلا ما رتب لي صلى الله عليه وسلم، ويقول أخذنا عن شيوخ عدة ولم يأتي الله بالفتح وكان فتحنا على يديه صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يتأدب قد أساء الأدب مع خير الخلق صلى الله عليه وسلم. المشكلة في المخالفة والزيادة والنقصان والتهاون في هذه الطريقة ليست مع الشيخ فقط، إنما هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الحق في كتابه العزيز بقوله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهوا عن المخالفة. كل مخالف في هذه الطريقة فإنه معترض على سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. هدانا الله وإياكم إلى الاقتداء والاتباع والإخلاص والصدق وحسن النوايا والابتعاد عن هذا الغرور وعن سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ختام كلمتي، الوقت حر ومعنا صبيان ونساء، فإذا أطل وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة أحيانا شفقة بالأمهات وبالصبيان. في ختام كلمتي واسمحوا لي على الجرأة أن أقول كلمة. مجالسنا هذه التي نجتمع فيها ذكر الله تبارك وتعالى كالوظيفة، وفيها مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تلاوة القرآن، وفيها المذاكرة فيما يصلح حالنا بيننا وبين الله تبارك وتعالى. امين يا الله امين. ومثل هذه المجالس كما قلنا في مجلس البارحة، في مثل هذه المجالس تحضر ملائكة. إن لله ملائكة طوافون يبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوها تنادوا بقولهم هلموا إلى حاجتكم، فإذا اجتمعوا يحفون الذاكرين بأجنحتهم وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله فيمن عنده. فمن كان مجلسه هكذا فليحترم هذا المجلس ويعظم قدره،
ويعرف أنه في مجلس يباهي الله به ملائكته في الملأ الأعلى. فإذا كان كذلك فإنه لا يحق لنا أن نستعمل التبغ في مثل هذا المجلس. لا يحق أن نستعمل السيجارة في هذا المجلس، فإننا نؤذي إخواننا ونؤذي ملائكة الله تبارك وتعالى. فالإنسان يأتي ليحضر ويجني حسنات، فإذا به يرتكب الآثام والسيئات. أرجوكم من ابتلي بهذه العشبة وأراد أن يدخن فليبتعد، ليس عن هذا المجلس فحسب، عن المساجد والزوايا أيضا. لا يخرج عند الباب ويشعل سيجارته والدخان يدخل إلى بيت الله. إن هذه المجالس يجب أن تعطر. خذوا زينتكم عند كل مسجد بقول الله سبحانه وتعالى، يجب أن تعطر بالروائح الطيبة وبالبخور وليس بالتبغ، لأن هذه العشبة خبيثة، نجانا الله وإياكم منها. آمين. ونسأل الله أن يعفو عن إخواننا المبتلين بهذه العشبة. فأرجوكم في المستقبل أن تعطوا هذه المجالس قدرها واحترامها، فلا تدخنوا في وسط المجلس هذا ولا قريبا منه. وفي الحديث إذا بليتم فاستتروا. من ابتلي بشيء فليبتعد حتى لا يؤذي غيره. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذا المجلس وأن يحفظه من كل فتنة ومن كل سوء، وأن يثيبكم الثواب الأوفى على حضوركم وعلى اجتماعكم وعلى فرحتكم بهذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا جميعا ويستر عيوبنا جميعا وينفس كروبنا جميعا ويقضي حوائجنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا أبواب رحمته في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم كل سوء وكل بلاء وكل شدة وكل فاقة وكل فتنة وكل مصيبة، ويثبتنا وإياكم على ملة الإسلام وعلى حسن التمسك بسنة سيد الأنام وعلى حفظ عهد شيخنا الإمام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ngelanjutaki dari debu gila Jayan Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an kak dinto parengin sareng Gusti Allah keutamaan engki kaanto sadejeh napa parengaki dak ke Sayyidi Syekh Ahmad kak dinto atas didikenah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilana dari beliau manabi hal kak dinto badan kaulah sarang panjenengan ampun setuju jayan sadejeh napa sayaturaki sarang Sayyidi Syekh Ahmad kak dinto dari Gusti Kanjeng Nabi, baik bentuk wiritan. Si Ahmad nika tak ngaturaki wiritan, kejaba wiritan kak dinto si agebei si apareng langsung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana si Ahmad At-Tijani radhiyallahu an nerangakin akadia saya terangaki sarang Sayyidi Ali Harazim dalam risalah-risalahna saya aturaki dak ka murid saya badaning itilimsan. Beliau nikah apareng oning jayan Syekh Ali Harazim kak dinto termasuk khalifah Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Saya sampai sarang Sayyidi Syekh Ahmad nikah edabuin
sapana orang saya muntut deka Syekh Ali Harozim, maka sami juga muntut deka Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Sekak dinto juga setelah napa saya toraki sarang Syekh Ahmad anika langsung setelah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana debuna beliau Syekh Ahmad manabi sambian seteja atanya asalah ata bedalilah toreko kak dinto, maka setejenah kak dinto termasuk dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik susunan bencuganan bentuk adat bencuganan jumlah dari napa saya toraki dalam wiritan kak dinto setejenah sobung campur tangan Syekh Ahmad, melainkan seteja murni dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngerosaki cerita tentang Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Pada tahun 1266 Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam makon dak ka Syekh Ahmad kaangkui ning kelaki seanya mah kholwat seesena kelak ning Abi Samgun Syekh Ahmad siang apasah bencuganan ibadah dak Gusti Allah Subhanahu wa taala sarang Gusti Kanjeng Nabi pakon tinggal kaangku Syekh Ahmad nyebaraki torekoh Tijani kak dintoh atau keluar kaangkui apareng ijazah dak ka para manusia dak ka setejenah sopaja parengin idin kaangku nyebaraki wiritan kak dintoh milana Syekh Ahmad At-Tijani etawon kanto tet mulanin dadi muallim, mulanin dadi pengajar, mulanin dadi orang saapareng wiritan saing genah satejenah Syekh Ahmad juga nan ngatoraki dek kesedejah para murid kaangkui cek sampai andi rasa aman dari siksaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an sareng Gusti Kanjeng Nabi etetiaki salah situng labeng kesuksesan, labeng keselamatan dek kapasirana bisa setero kaangkui selamatan di antarna engki gak dinto Gusti Kanjeng Nabi ada budak ke Syekh Ahmad, wahai Syekh Ahmad sambian aneka bengla bengasateja orang seboron kaangkui ata'alluq berhubungan dek kesambian Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Karena toreko kak dinto daguna beliau nika termasuk toreko to hamdin wa syukrin sekak di mana pasirana orang se berta'alluq berhubungan dengan Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu taala anhu, maka beliau butuh ongku-ongku berta'alluq berhubungan dengan Syekh Ahmad tak bengube benjuganan ikhlas karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad nika ampun paring etin sareng Gusti Kanjeng Nabi sebagaimana boten kaulah sarang panjenengan oning jadian Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tak ada mun tak debu kak dinto merupakan wahyu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika Gusti Kanjeng Nabi nikah makon dak ke Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an secara tak langsung juga nan aneka pakon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Milana setelah orang senetepen ka angku ngajalanin wirid kak dinto, maka berarti wiritan kak dinto ia toraki sarang Gusti Kanjeng Nabi mun pon dari Gusti Kanjeng Nabi berarti ini kejuganan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangkan tak heran debuna beliau orang sing ngelaksanaaken wiritan torekoh Tijani artinya abai aknorok torekoh Tijani laju paskan istiqomah menetapaki dalam seteja peraturan-peraturan dalam torekoh Tijani, maka sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala golongaki dari orang-orang sela khaufun alaihim walahum yahzanun engki gak dinto badati di antara beli-belina Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai bisyarah, sebagai kabar gembira dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana debuna beliau seteja orang sing ngelaksanaaken wiritan kak dinto ngelakonin seteja wiritan kelaban sesuai debuna Syekh Ahmad, maka berarti nikah sesuai setejenah kelaban debuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anika setejenah perintah Gusti Kanjeng Nabi atorna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
milana badan kaula sarang panjenengan selaku ikhwan Torekoh Tijani maka wajib ka angkui norok bunte ce abai kebai jabuna beliau ce banam bae na pase beda dalam wiritan-wiritan Torekoh Tijani ana papolana karena setuju wiritan kak dinto ampun cukup tak usah tambahin tak usah korangin karena tak layak manabi beda ikhwan atau beser abisaus sengube dari bentuk-bentuk napa sebeda dalam Torekoh Tijani karena sedejana kak dinto merupakan peraturan saya toraki saran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam milana badan kaulah sarang panjenengan patot kaangkui ker mikir manakala beda orang seaparing oning tentang hal merubah napa sebeda dalam Torekoh Tijani maka cek dingaki jabun beliau tak usah peduli yakin karena sedejana kak dinto merupakan situng hawa nafsu saya tak kening torok aneka sedajan merupakan iktirad merupakan berpaling dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau nyoon dak badan kaula sareng panjenengan nanjuraki dak badan kaula sareng panjenengan ate-ate badan kaula sareng panjenengan epakon kaangkui berhati-hati kaangkui ngube karena mangken ampun begeun jabuna beliau saya ngube sholawat fatih ngoba Jauharatul Kamal sedejana kak dinto tak layak ana popolana karena orang gelaan di cangkolan ngoba napa se ampun iatur sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobung dabuna beliau keterangan se mengaoleaki kaangkui ngoba sholawat fatih sobung keterangan se ngaoleaki kaangkui ngoba Jauharatul Kamal sedejana kak dinto merupakan kesukaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena orang sebelum ngubah dinto berarti orang gila orang hajar dak Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tak diadab dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal dabuna beliau dalam ikhwan Torekoh Tijani aneka syarat tah engkiganto termasuk atau masuk bil adab kudu nekku dak ka akhlak sebagus maka muntasnan beda orang setan di ahlak sebagus napa boleh mengatasnamakan Tijani mengubah ketika dinto padahal orang gila termasuk orang setan diadab dak ka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau enak dabuna beliau aneka ampun buaki sareng beliau Idul Khotmi Bari ning Garut beliau nika ampun abareng nasihat dak badan kaula sareng panjenengan ikhwan aneka wajib nekuk atep tata krama sebagus karena nikah sebisa diantara menyebabkan kangkui abek kak dinto iya ko ongku dadi santrena guru santrena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesuai tangki sedejana kak dinto dabuna beliau napa saya beda dalam hadis napa saya toraki sarang Gusti Kanjeng Nabi pondut sete iya toraki maka digelakin anapa polana karena mangken badan kaula sarang panjenengan eyuji sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala kaangkui andi tata krama ben adab sebagus karena naudzubillah dabuna beliau abek sampai norok patoh dek ka orang setan di adab atas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penjuganan dabuna beliau di akhir beliau ada situng nasihat khusus dek badan kaula sarang panjenengan karena bekto kanto panas dabun beliau mangkin panas ben di antara bagian hadirin hadirat nikah abut ka anak aneka tentona tak kening pabit-pabit dabuna beliau cuman dabuna beliau perlu eka olingin perlu esabeng dalam ateh bengsebeng badan kaulah sarang panjenengan setiap abek nikah ngelaksanakan ibadah akad dia sholat juganan akad dia wadifah anika dalam kenangan bagus kak dinto kelakuan bagus kak ento beda seanya mah madahun Nabi muji Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam kenangan ketika dinto kadang beda pemausan Al-Qur'anul Karim milana dabuna beliau cek sampai abek nikah di niatan kaangkui ngerosak kelakuan bagus badan kaulah sarang panjenengan satu jenah karena menabi abek kak dinto ngelakonin kelakuan bagus sepadahal kelakuan bagus majelis-majelis bagus kak dinto hadirin sarang malaikat di setiap majelis aneka bekal hadirin sarang malaikat
beliau adretah malama dalam Habib Idrus anika beliau adabu nerangaki tentang masalah akhlak atau atau ikhwan seapolong dalam situng majlis dalam situng majlis kak dinto Gusti Allah ngirim malaikat pakon sangkui sarang Gusti Allah kangkui esare kabulan Gusti Allah hamba-hamba Gusti Allah bekto kaasa ngadep dek Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika pada orang sing ngadep dek Gusti Allah ibadah akompol akatingak makin maka bagian para malaikat antara situng ben selain pada saling celok ya apa anikah pada kenangan-kenangan seibadah dek Gusti Allah subhanahu wa ta'ala seakhirah orang-orang se ngelakonin kebagusan kak dinto akompol dalam majlis kak dinto maka bekal itu taen sarang Gusti Allah rahmatah Gusti Allah maka setujenah bekal barengin ke otamaan sarang Gusti Allah bahkan orang-orang seporon kangkui apolong dalam majlis-majlis ketika dinto aneka sebutaki termasuk orang-orang sebeda sandingan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala jadi pas tak pantas menabi kelakuan sebagus kenjaran ben keutamaan sebagus pas nan erosak kelaban kelakuan setak bagus akadiah jabuna beliau arokok arokok aneka beliau burun melak ningalen beda salah situng di antara hadirin aneka saya arokok tetia toren cek sampai di deudih munggu mangken nek ampun terjadi di abun beliau cek sampai setiap pada majlis fokus ketika din cek sampai rosak kelaban kelakuan sekurang bagus seandainya ada guna beliau mumpun pancen tak bisa orang gelak kening bala artinya orang gelak kening ujian tak bisa ati gelak rokok kimun entar kekenangan ketiga dinto cek nyambi rokok mungkin ki aroko apa jauh cek semak dia guna beliau cek mak semak dengan ketiga dinto karena hal saya ketiga dinto termasuk larangan dalam ngelaksanakan ibadah bahkan dia guna beliau nikah cek sampai kaangkui abek ketika ngelaksanakan majlis ketika dinto cek sampai bau atau berosak kelaban aroma saya tak bagus malahan yang juraki keangkui ngangkui minyak wangi keangkui marok om abek aneka termasuk hal saya yang juraki dalam ngelaksanakan bedenah ibadah akadiah beden kaulah sarang panjenengan juga nan gak dinto entar ke masjid entar kenangan-kenangan saya bagus seni kepada kemungkinan kanggo hadirin malaikat maka tikel kelakuan ketiga dinto dan debuna beliau gila boleh diulangin mungkin pancenan ajunan gak dinto oleh ibtilaat lakar panjang tak bisa ngejauhin minimal cepet kekenangan sebagus ketika dinto pak jauh nikah debun beliau sampai beliau nikah dua aki dak badan kaulah sarang panjenengan muga-muga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala apareng pertolongan kangkui ngajauhin bareng sedek kesokanin sarang si Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu amin Allahumma amin bahkan debuna beliau ngecek badan kaulah sarang panjenengan kangkui notopen aib dan kaulah sarang panjenengan munggu beliau rokok nikah aib jadi mun erokok ning dalam banyak orang gak dinto berarti sampean muka aibat hibi debuna beliau jadi nyon setujenah nyon dek Gusti Allah subhanahu wa ta'ala muga-muga badan kaulah sarang panjenengan parengin barokah dari majlis mangken debuna beliau muga-muga badan kaulah sarang panjenengan jaga sarang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kaangkui ngajalanin hal-hal seeridonin sarang Gusti Allah muga-muga badan kaulah sarang panjenengan itu pernah aib-aib dan kula sarang panjenengan setujenah bon setuja hajat badan kaulah sarang panjenengan eta kaadi sarang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ban badan kaulah sarang panjenengan jawaki dari setaja kecubaan dari setaja belai na Gusti Allah ban dari setaja musibah sebegal pareng sarang Gusti Allah muga-muga badan kaulah sarang panjenengan sarang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tetap dalam norok lampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban norok lampana Al-Qutbil Maktum Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an sekak dintoh saya bisa badan kaulah terjemaatin badan kaulah nyuun saporah saya subung batas atas kekurangan akhirat debuna beliau terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.